बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 35वीं किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन बयान के वो वाक़यात जो मुसलमान होने से पहले के। खालिद बिन वलीद मक्का से मदीना की तरफ सफर कर रहे हैं और रास्ते में उसे अबू जरी मिल गया। ये बातचीत उस दोनों के दरमियान है। अबू जरी बूढ़े लैस बिन मशौन ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ये सुनकर आया हूं कि तुम इस बदरू पर काबू पाने के लिए आए हो। अबू जरी ने इससे बरगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना कि इस बदरू ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ डाला है? वो बदरूत नहीं, मेरे भाई लैस बिन मशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी दबी हुई थी। वो खुदाई यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। इसने अपनी जवानी, अपने हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदिये के नाम पर वक्फ कर रखी थी। इसका नाम यहूदा है। मैंने इसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जरी ने कहा, इसके कुछ छोटे झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। यह भी सुना था कि इसने कुरैश के एक आदमी जरीद बिन मसीब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद नौज बिल्ला के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और यहूदा मुसलमानों के मुआसरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर यहूदा जिंदा है और वो बदरू नहीं तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? इसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा था। लैस बिन मशान ने कहा, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी ना दे सके। इसने जरीद की मोहब्बत को अपने रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे खास अमल का था, इतना ही यहूदा की वालहाना मोहब्बत का था। मैं कुछ समझ गया हूं, अबू जरी ने कहा। इसे जरीद बिन मसीब की मौत ने पागल कर दिया। क्या तुम्हारा अमल जादू इस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जरी को टकटकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ी थी। मेरा अमल इस सूरत में काम करता कि मैं इसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए इसके माथे पर रहता। जहां तक मैं इसे इस इल्म को समझता हूं, अबू जरी ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और इसे मेरे खिलाफ दुश्मनी ये थी कि वो जरीद को मुसलमानों के रहम करम पर छोड़ आया था। लैस बिन मशान ने कहा कि मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तस्माती इल्म के जेरे असर आ चुका था कि मैं इसे जबरदस्ती लाने तो शायद मुझे या यहूदा को कत्ल कर देता। मैंने इसके ज़हन में दरिंदगी का ऐसा तासर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल और गारत के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद, तो वो तलवार इस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और इसे कत्ल कर दे, नौज़बिल्लाह, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। क्या तुम अब यहूदा पर काबू पा सकोगे? अबू जरी ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अपने असर में ले आऊंगा। लैस बिन मशान ने कहा, क्या तुम मुझे इसका काम में शरीक कर सकोगे? अबू जरी ने पूछा और कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूं, क्या कुछ सीखना चाहता हूं। अगर बढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो। लैस बिन मशान ने कहा, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूं। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद बूढ़े अबू जरी ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, मैं हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां के मुतल्लक बताया गया था कि और एक औरत को देखा गया और
ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے. ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے. وادی میں داخل ہو رہے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال دیے. وادی آگے جا کر کھل گئی. ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے. ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی. میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے. وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی. سر الگ پڑا تھا اور اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے. آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی. وہ یہودا تھی. لیس بن مشان کچھ دیر اس کی بکھری ہڈیوں کو اور ادھ کھائی چہرے کو دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے. ہم وہاں سے آگے. لیس بن مشان اور یہودا نے جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے تیار کیا تھا. خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی. جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوا اور یہودا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو ابو جری؟ ہاں بوڑھے ابو جری نے جواب دیا. لیس بن مشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے. لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے. اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کے لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں. جرید کو قتل ہونا ہی تھا. میرے بزرگ دوست خالد نے کہا اس بدرو کے فتنے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن بوت یا بدرو ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جری نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا. تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا. میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کیا اس کا دماغ جواب دے گیا. کیا تم جانتے ہو کہ خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا. خالد نے کہا پوری بات کا علم نہیں. یہ خیبر کا واقعہ ہے. ابو جری نے کہا مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے. فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی. خالد نے کہا یہودی پیٹ پر وار کرتے تھے اور وہ انہیں نے خیبر میں کہا. ابو جری نے کہا یہودی نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا. میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے. ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. کسی نے بلند آواز سے کہا محمد بھی آیا ہے. پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آئے. یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف تھا. ایسا سوال ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا. ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں. انہی دنوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہی میں تھے ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا تھا. اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البار وہ بھی تھے. یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا. اس نے سالم دمبا بھونا ہوا تھا. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبا کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی. یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البارہ کے آگے رکھ دی.
बशर बिन अलबारा ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। मत खाना बशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अलबारा बोटी चबा रहे थे, उन्होंने उगल दी, लेकिन जहर लवाब दान के साथ हलक से उतर चुका था। ऐ यहूदन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं गलत कह रहा हूं कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया? यहूदन इनकार नहीं कर सकते थे, इसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबारा हलक पर हाथ रखकर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि इसने बशर को फिर उठने ना दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। ऐ मोहम्मद, यहूदा ने बड़ी दलेरी से एतराफ किया, खुदाई यहूदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया और अदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदन और इसके खावंद के कत्ल को हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशफ़क़ाना और ये रवैया अख्तियार किया हुआ था वो इनकी ज़हनीत के मुताबिक बदल डाला। इब्ने इसहाक़ लिखते हैं मरवान बिन उस्मान ने आप बताया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 2-3 रोज पहले बशर बिन अलबारा को जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी फरमाया बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में इस जहर को असर महसूस कर रहा हूं जो इस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बायस भी जहर ही था। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।